과거에 이제 저 같은 경우에는 이렇게 과거에 그런 세미나에 참석해서 그걸 잘 듣고 그다음에 이제 그 녹음 테이프를 구입해가지고 반복적으로 들을 때 그 세미나 현장에서 절대로 못 들었던 것들을 많이 나중에 시간이 지나면서 듣게 되었거든요. Dari pengalaman saya, ketika saya mengikuti seminar, saya selalu konsentrasi untuk mendengar. Bukan hanya itu, setelah itu saya beli tape. Ya, karena pada waktu itu tidak ada HP dan tidak ada apa-apa, oleh karena itu terpaksa membeli tape dari panitia. Setelah itu saya berulang-ulang mendengar. Ketika berkali mendengar, saya menyadari bahwa banyak hal-hal yang saya lupakan pada waktu saya mendengar itu, sehingga saya diberkati oleh Tuhan. 제가 에이든 토저가 쓴 하나님은 충만함이라는 책이 있는데요. Ada salah satu buku yang judulnya adalah Allah memberkati kita yang dikarangi oleh A.W. Tozer. 그 책을 정말 자주 봅니다. Saya sering membaca buku ini berulang-ulang kali. 미국의 어느 유명한 목사님이 자기 책상 위에 두 권의 책 영상이 있다 이렇게 표현했어요. Ada seorang pendeta yang terkenal di Amerika, ia berkata bahwa di atas mejanya selalu ada dua buku. 성경이고 또 하나는 그 책이라고요. Satu buku adalah Alkitab dan yang lainnya adalah buku itu Allah memberkati kita. 그래서 한편으로는 그런 책들, 좋은 책들은 읽으면 자꾸 다시 깨달아지고 그런 일이 있죠. Ya, dengan demikian buku yang baik ketika membaca berulang kali sehingga kita bisa mendapat banyak berkat. 여러분도 이렇게 지금 번역해서 구입하는 책들을 보고 또 보고 그러시면 좋겠고요. Karena itu saya berharap saudara-saudara harus membaca ulang-ulang yang saudara-saudara beli buku ini. 또 강의 같은 경우도 이렇게 할 수 있으면 녹음이 되면 듣고 또 듣고 이렇게 하면 많이 좀 깨달아지는 게 있을 거라고 생각합니다. Ketika kita menghadiri seminar juga, jika saudara-saudara merekam dan mendengar berulang-ulang, itu akan membawa kita dalam berkat. 제가 오늘 아침에는 교재 말고 다른 영역을 또 좀 하려고 합니다. Hari pagi ini saya akan mencakup sesuatu di luar bukunya. 어제 그 부분을 좀 한번 더 올려주시면 좋겠습니다. Saya berharap kemarin daftar kemarin itu tolong tayangkan lagi ya. Manusia lama dan manusia baru. 옛사람의 특징, 아담의 타락과 연관이 있다라고 말했습니다. Saya menjelaskan ciri khas jatuh dalam dosa ada kaitan dengan kejatuhan Adam dan Hawa. 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라고 했는데 우리가 새 사람의 삶을 그러니까 옛사람과 새 사람이 무엇인지를 알아야 그 삶을 살 수 있잖아요. Alkitab berkata bahwa tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia baru. Jika saudara-saudara dan saya tidak mengetahui apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru, tidak mungkin kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. 그래서 옛사람의 특징은 아담과 하와의 타락과 관련이 있다 어제 나눴죠. Oleh karena itu kemarin kita sudah belajar ya, manusia lama, ciri khas manusia lama ada kaitan dengan kehidupan jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa. 여기 네 가지 특징을 어제 잠깐 언급했습니다. Kemarin saya sudah menjelaskan ada 4 macam ciri khas bagi manusia lama. 첫째는 자기중심적 가치관. Yang pertama adalah ia memiliki pandangan dunia berpusat pada dirinya sendiri. 두 번째는 자기를 과신하는 것. Yang kedua adalah membanggakan diri. 세 번째는 자기 기준. Yang ketiga adalah ia memegang ukurannya sendiri. 네 번째는 자기 변호죠. Keempat adalah membela diri. 우선 그 하나씩 좀 간단하게 살펴보려고 합니다. Kita akan membahas satu persatu dengan singkatnya. 첫째 자기중심적 가치관. Yang pertama, pandangan dunia berpusat pada dirinya sendiri.
사탄이 그 뱀의 형상으로 하와에게 나타나서 이제 하나님에 대한 왜곡된 이해를 갖도록 했다고 했죠. Kemarin saya menjelaskan bahwa setan menyatakan dirinya kepada Hawa dengan lupa ulah. Setelah itu ia mendorong Hawa memiliki konsep Allah yang salah. 마치 하나님이 자기들에 대하여 이렇게 뭔가를 감추고 더 좋은 게 있다는 생각을 하게 하는 거죠. Yaitu Hawa berpikir Allah menyembunyikan sesuatu yang baik kepada dia, sehingga Hawa tidak percaya pada Allah dengan benar. 그래서 mohon tambah basnya ini. 그래서 그 마귀의 말을 듣고 선악과 앞에 가봤을 때 선악과가 진정한 행복을 주는 것처럼 여겨졌어요. Ketika Hawa mendengar perkataan setan, kemudian melihat buah pengetahuan, maka ia merasa ini sedap dimakan. 창세기 3장 6절에 보면 하와의 행동은 거침이 없는 하나님을 조금도 의식하지 않는 행동입니다. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 6, perbuatan Hawa adalah perbuatan tanpa menyadari ada Allah. 하나님을 믿을 수도 신뢰할 수도 없다고 여긴 것이죠. Dan ia melakukan dengan konsep yang tidak bisa percaya pada Allah dan tidak bisa bersandar pada Allah. 그러자 선악과를 바라보면서 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 하는 걸 탐스럽게 보였고요. Ya, dengan konsep itu ia melihat buah pengetahuan dan ia merasa sedap dimakan dan membuat hikmat kepada. 그래서 자기도 먹고 남편에게 주니까 남편도 같이 먹게 된 거죠. Akhirnya ia makan dan ia kasih itu kepada suaminya. 그 결과 어떤 일이 일어났습니까? 결국 이제 하나님과의 관계가 깨졌습니다. Apa yang terjadi sebagai hasil perbuatan itu, maka mereka putus dari Allah. 원래 아담과 하와에게는 하나님이 전부였습니다. Bagi Adam dan Hawa, Allah adalah segala-galanya. 하나님의 말씀이 생명이었습니다. Firman Allah adalah nyawa mereka. 그러나 인간이 마귀의 말을 듣고 하나님을 불신하게 되면서 하나님이 아닌 다른 것을 또 소중하게 여기게 된 거죠. Ketika manusia mendengar suara setan, mereka lebih mementingkan sesuatu daripada Allah dan tidak bisa percaya kebaikan Allah. 우리가 맛있는 것을 먹으면 사랑하는 사람이 생각납니다. Ketika kita makan makanan yang enak, selalu mengingat orang yang saya kasihi. 그래서 사랑하는 사람에게 이거 먹어 그러면 갖다 주지요. Oleh karena itu seringkali kita berkata coba makan kepada orang yang kita kasihi. 다 안 죽었잖아. 이거 먹어도 괜찮아 이렇게. Aku tidak mati, boleh makan ini. 그래서 하와가 아담에게 전달했고요. Dengan demikian Hawa memberikan buah pengetahuan kepada Adam. 또 아담과 하와가 그 자식을 낳고 자식에게 전달합니다. Setelah mereka melahirkan anak, ia menyampaikan konsep ini kepada anaknya. 그리고 그 자녀에게 또 전달하고 또 전달하고 또 전달하고. Dan konsep ini diteruskan generasi berikutnya. 그래서 요한 1서 2장 15절을 보면 요한 1서 2장 15절 16절을 보면 Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 berkata demikian. 그걸 한번 좀 찾아보시죠. Coba baca tentang ini. 요한 1서 2장 15절 16절 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. 온 세상이 그 선악과를 갖게 된 겁니다. Berarti seluruh dunia sudah memiliki buah pengetahuan. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 하고 소중한 선악과. Dia sedap dimakan, diberi hikmat dan enak. 우리 한번 Mohon suaranya dikurangi sedikit ya, karena kita howling. 읽어보시죠.
Mari kita baca bersama-sama 15장 2장 요한일서 2장 15절 16절. ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. 우선 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라. 그렇게 사랑하면 세상을 사랑하는 아버지 사랑이 그 안에 있지 않다 이렇게 표현하죠. Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 세상 사랑을 경계하라는 겁니다. Kita harus memperhatikan kasih dunia. 그래서 세상에 있는 모든 것은 육신에 주는 안목에 주는 이생의 자랑이다 이렇게 표현하죠. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan itu, karena berasal dari Bapa. 하와가 그 선악과를 보면서 먹음직도 하고 육신의 정욕, 보암직도 하고 안목의 정욕, 지혜롭게 하고 탐스럽기도 한지라 이생의 자랑으로 볼 수 있습니다. Ketika Hawa melihat buah pengetahuan, ia merasa senang dimakan, diberi hikmat dan enaknya. Itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan dunia. 세상의 구조가 뭐냐? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 따라 산다는 겁니다. Struktur dunia adalah banyak orang hidup sesuai dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sesuai dengan itu banyak orang hidupnya. Oke. Ketinggiannya udah cukup ya. Jangan sentuh lagi. Terima kasih. 세상의 사람들이 일하고 공부하고 인생의 목표를 잡고 그 밑바닥에 뭐가 있느냐면 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 있다는 말입니다. Banyak orang berusaha keras untuk bekerja keras, belajar dengan baik, dan usaha dengan baik. Karena mereka berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 세상이 가치 있게 여기는 게 뭐냐? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라는 거예요. Apa yang dinilai oleh dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 그것을 얻기 위해 애쓰고 그것을 얻기 위해 일하고 공부도 하고 그리고 그거 얻으면 행복하다고 여기고 그것을 최고의 가치로 여기는 거죠. Mereka berusaha keras untuk mendapat hal itu, dan mereka membanggakan ketika mereka mendapatnya tentang itu, dan mereka merasa bahagia pada waktu mereka mendapat hal itu. 뭐라고요 그것이? Itu apa? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. Itu adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. 그것을 한마디로 그냥 쉽게 표현하면 리차드 포스터라는 분은 돈, 섹스, 권력이라고 표현합니다. Kalau kita menyimpulkan dengan sederhana, Richard berkata bahwa ini adalah uang, seks, keuangan, seks, dan kehormatan. 이것이 오늘의 현대판 선악과입니다. Ini adalah buah pengetahuan di zaman sekarang ini. 하나님은 성경은 그 하나님이 최고의 가치입니다. 하나님을 아는 것, 하나님과 동행하는 것, 그리고 하나님과 함께하는 것이 가장 소중한 일이라고 가르칩니다. Allah berbicara kepada kita dan Alkitab mengajar kepada kita yang paling berharga adalah kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, kita bersama-sama dengan Allah. Itu adalah harga yang terpenting. 그런데 마귀는 아니라고 돈이 능력이라고 권력이 능력이라고 쾌락을 즐기라고 이렇게 유혹합니다. Tapi setan tidak berkata demikian ya. Jangan percaya demikian. Yang paling baik adalah uang, paling baik adalah seks,
paling baik adalah kuasa. 아담이 타락한 이후에 이것이 온 세상을 뒤엎어서 오늘날 세상의 시스템이 이 구조로 돌아가는 것입니다. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua dunia, semua manusia sudah dicelup dengan konsep ini, sehingga mereka selalu berusaha untuk mendapat hidup. 마귀가 계속 그렇게 속삭이는 겁니다. 돈이 너에게 행복이야. 권력, 쾌락의 행복이야. 라고 속삭입니다. Setan selalu membisik kita. Uang adalah kuasamu, uang adalah kebahagiaanmu, seks adalah kesukaanmu. Dengan demikian selalu menjatuhkan manusia. 문제는 그러한 가치관을 우리가 최고로 여기는 한 주님의 사랑을, 주님을 사랑하고 주님과 동행하는 삶이 함께 가는 것입니다. Masalahnya adalah ketika kita memiliki pandangan dunia demikian, saudara-saudara dan saya tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan, tidak bisa keakraban dengan Tuhan, tidak bisa menikmati kuasa Tuhan dan berkat Tuhan. 돈이 필요 없다는 말이 아닙니다. Saya tidak berkata bahwa tidak perlu uang. 저는 그리스도인이 돈 많이 벌어야 된다고 생각합니다. Saya yakin dan percaya sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah harus mendapat uang banyak. 권력이 필요 없다는 얘기 아닙니다. Saya tidak berkata bahwa tidak usah memiliki kuasa. 그리스도인이 권력을 가지면 하나님 나라 백성으로서 청지기 의식으로서 그 권력을 가지고 많은 사람들을 살립니다. Jika orang Kristen memiliki kuasa dan menggunakan kuasa itu sebagai hamba Tuhan yang benar, melalui kuasa itu ia bisa menyelamatkan banyak orang dan bisa melayani banyak orang. 내가 소중히 여기는 것의 우선순위가 뭐냐는 얘기입니다. Tapi yang masalahnya adalah apa urutannya, apa prioritasnya itu. Ini penting. 사람은 가치관에 의해 행동합니다. Manusia bertindak sesuai dengan pandangan dunia. 여러분 여기 돈 10만 원, 10만입니다. 10만 루피아가 있고 짜리가 이렇게 떨어져 있고 여기 200 루피아 짜리가 이렇게 떨어져 있으면 사람들이 우르르 몰려오는데 여러분이 선두에 섰다면 어디로 가겠습니까? Coba bayangkan di sini ada 50.000 rupiah, di sini ada 100.000 rupiah. Ketika saudara-saudara mendahului datang, ambil mana? 올 필요도 없습니다. Tidak usah tanya itu ya. Kalau tanya itu bohong. 그게 가치관이에요. Karena itu adalah pandangan dunia. 가치 있는 것을 따라 우리는 행동하고 선택합니다. Biasanya manusia bertindak sesuai dengan apa yang dinilai tinggi. 원래 성경이 우리에게 최고의 가치는 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 그분의 말씀이 우리에게 생명인데 Nilai yang tertinggi dalam Alkitab adalah kita mengenal Allah, mengasihi Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. 마귀가 와서 속삭이기를 아니야 하나님 너에게 뭔가 좋은 걸 안 줄라 그래 선악하게 행복이야 이렇게 행복한 거예요. Tapi setan membisik kita, bukan Allah adalah segala-galanya. Allah memiliki sesuatu yang baik dan menyembunyikan kepadamu. Inilah buah pengetahuan supaya kau akan menjadi seperti Allah. Dengan demikian setan selalu menjatuhkan kita. 그때 이후에 인간의 가치관이 확 바뀌어져 버렸어요. Setelah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, pandangan manusia sudah berubah secara total. 돈이 가치가 있어. Uang adalah 돈을 벌어야 돼. Karena itu kita harus 돈만 있으면 못하는 일이라서. uang. Jika punya uang kita bisa melakukan apa saja. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하신 거예요. Karena itu Yesus pernah berbicara seperti ini. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. Kita tidak bisa menyembah Allah dan Ammon. 두 주인 안 된다. Kita tidak boleh melayani dua Tuhan. 사실 하나님이 우리에게 먹을 것도 마실 것도 입을 것도 주시는 분이죠. Sebenarnya Allah menyediakan makanan kita dan baju kita, keperluan kita. 그분이 우리의 공급자예요. 그분이 우리의 능력이잖아요. Allah adalah persediaan bagi kita dan Allah memberi keperluan kita. 이걸 알지 못하면 우리는 자꾸 돈을 위해서 하나님을 수단으로 이용하는 기복신앙에 빠지게 돼요. Jika kita tidak meyakin hal ini,
maka saudara-saudara dan saya gampang mengikuti uang dan gampang mengikuti siapa yang menolong saya. 이렇게 되면 이제 많은 문제가 생겨요. Ketika kita memiliki pandangan dunia yang salah, kita akan mengalami banyak masalah. 그 세상의 모든 죄악이 바로 이 문제로부터 시작합니다. Semua dosa dan semua masalah yang ada di dunia dimulai dari 3 hal ini. 그러니까 그 돈을 사랑하는 일반하게 뿌리다 이렇게 표현하고 있죠. Kita berkata bahwa mencintai uang adalah akar dari segala dosanya. 바로 이 돈의 그 권력에 우리가 탐심을 품게 되면 이제 그 욕심에 끌려 미혹되는 일이 일어나죠. Ketika kita memiliki keserakahan tentang uang, maka kita akan mengikuti keinginan kita. 우리가 왜 반복적으로 죄를 짓냐면 우리 마음 안에 있는 육신의 죄와 마음의 죄, 인생의 자랑에 대한 욕심이 정리되지 않기 때문에 그 미혹에 욕심에 끌려 미혹된다. 야고보서 1장 14절에 그렇게 표현합니다. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata demikiannya. Kalau kita tidak membereskan pandangan dunia ini, maka kita terpaksa hidup sesuai dengan keinginan daging, keinginan uang, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidupnya, sehingga kita mengikuti keinginan dunia ini. 그래서 그 욕심 때문에 결국 죄를 짓고 죄로 말미암아 사망이 온다. 이렇게 15절에 말합니다. Karena kesalahan itu kita berbuat dosa dan kita akan mendapat kematian. 세상의 모든 죄가 그러니까 성경에 나오는 믿음의 사람들이 실패한 그 뒤에 바로 이 탐식의 문제가 있습니다. Dengan demikian semua tokoh-tokoh iman yang jatuh dalam dosa karena ada keinginan keserakahannya, 돈, 섹스 관련. yaitu uang, seks dan kuasa. 또 하나님의 사람들이 바로 이 문제가 정리되지 않으면 계속해서 실패하고 넘어지게 됩니다. Walaupun sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi umat Allah, jika tidak menang tentang hal ini, sehingga mereka sering jatuh dalam dosa berulang-ulang. 여리고성을 점령했을 때 몇 가지 예를 좀 살펴볼 텐데, 여리고성을 점령했을 때 하나님이 그 모든 물건을 바치라고 했지만 아간은 몇 가지를 훔치죠. Saya akan menunjukkan beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab. Ketika pada zaman Yosua menaklukkan kota Yeriko, Allah berkata bahwa semua cerahan itu serahkan kepada Allah. Tapi Agan mengambil beberapa barang. 여호수아 7장 21절에 보니까 신의 산에 아름다운 외투 한 벌, 은 200세겔, 50세겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 감췄다. Di dalam Yosua pasal 7 menjelaskan bahwa akan melihat satu baju dari Sinai, kemudian ia mengambil perak dan emasnya. 엘리사의 종 게하시가 재물에 대한 탐심 때문에 나아만에게 거짓말하고 그 재물을 받았다가 결국 어떻게 됐습니까? 묻는 패를 걸렸습니다. Hamba Elisa, yaitu Gehasi, ia memiliki keinginan haram. Oleh karena itu ia minta beberapa bajunya dari Naaman. Setelah itu ia dikenakan. 아나니아와 삽비라가 성경을 속이고 땅값 얼마를 감췄다가 죽은 것도 탐심 때문이었습니다. 요한복음 4장 5장에 Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, Ananias dan Safira berbohong. Ia menyembunyikan beberapa uang setelah menjual tanah dan menyerahkan kepada Petrus. Ia berbohongnya. Akhirnya mereka menghadapi kematian. 삼손은 위대한 하나님의 사람이었습니다. Samson adalah hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. 그런데 어느 날 기생을 보고
이제 실패하기 시작하잖아요. Tapi ketika ia melihat perempuan Palestina, ia jatuh dalam dosanya. 너무나 위대한 다윗이 실패하게 된 요인이 뭡니까? 어느 날 목욕하는 아름다운 여인을 보고 자기 부하의 아내를 취하게 되면서 문제가 오죠. Apa alasan Raja Daud yang begitu dikasih oleh Tuhan jatuh dalam dosanya? Karena ketika ia melihat seorang perempuan yang mandi. 3회장 15장에 보면 사울은 하나님 말씀에 불순종하게 된 이유가 무엇이냐면 자기 왕권을 스스로 지키기 위해서 자기 권력을, 자기 명예를 스스로 채우기 위한 것이었습니다. Di dalam 1 Samuel pasal 15, bagaimana Raja Saul jatuh dalam dosanya? Karena ia berusaha keras untuk menjaga kuasa kerajaannya itu, sehingga ia dibuang oleh Tuhan. 가인이 아벨을 쳐 죽인 것도 바로 이러한 시기 질투, 명예에 대한 시기 질투 때문이었습니다. Kain membunuh Habel karena dia cemburu. 이것이 얼마나 우리 가운데 심각한 그 상황인지 우리가 기억할 필요가 있어요. Kita harus mengingat bahwa betapa seriusnya dosa ini yang sudah dipaparkan di sekitar kita. 왜 옛사람을 벗어버리라고 말하는지를 이해할 필요가 있어요. Kita harus memahami bahwa kenapa kita berkata bahwa tanggalkanlah manusia lama. 두 번째로 이것은 또한 원수 마귀가 우리를 시험하는 통로가 됩니다. 원수 마귀에 공격받는 통로가 됩니다. Kedua yang serius adalah melalui hal itu setan selalu menggodai kita dan menjatuhkan kita. 오늘날도 원수 마귀는 계속해서 속삭입니다. 돈이야, 돈 벌면 돼, 막 이렇게 유혹합니다. Sekarang juga setan selalu membujuk jemaatnya, uang adalah segala-galanya. Jika kau memiliki uang, kau akan bahagia, kau akan hidup. Dengan demikian setan menjatuhkan kita melalui hal ini. 짜릿한 유혹을 우리에게 던지죠. 야, 너 쾌락을 갖고 싶지 않아? 이런 유혹. Dan setan selalu berkata, nikmatilah seks. Ini- Betapa enaknya. 권력에 대한 유혹도 많이 던집니다. Juga setan selalu membujuk kita untuk memiliki kuasa. 에베소서 2장 1절부터 3절에 보면 허물과 죄로 죽었던 과거의 정체성을 이야기합니다. Di dalam Efesus pasal 2 menjelaskan bahwa keadaan manusia lama yang sudah mati karena dosa. 특별히 2절을 보십시오. Khususnya ayat 2 berkata demikian. 그때 너희는 그 가운데서 이 세상 풍조를 따랐다 이렇게 표현해요. Di dalam ayat 2 kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. 그 시대에 유행하는 가치관에 따랐다는 얘기입니다. Berarti mereka mengikuti pandangan dunia di zaman itu. 근데 그 뒤에 누가 있다고요? Tapi di belakangnya siapa yang ada? 공중의 권세자면서 마귀가 있습니다. Ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu setan. 그래서 3절에 보면 마음과 육체의 원하는 욕망을 따라가다가 결국 망하게 됐다. 진노를 받게 된다라고 말하죠. Di dalam ayat 3 berkata bahwa sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 가론 유다가 예수님을 배반하는 장면을 생각해 보십시오. Coba pikirkan bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. 우선 가론 유다에게는 재물에 대한 욕심이 바로되지 않은 사람입니다. Yudas Iskariot tidak menyelesaikan keinginan uang. 요한복음 12장 6절에 보면 그는 돈깨를 맡은 자로서 돈을 훔쳐갔다 이런 표현이 있어요. Di dalam Yohanes berkata bahwa ia menangani keuangan dan ia mencuri uang dari kasnya. 예수님의 제자 중에 하나였지만 돈에 대한 그러한 문제가 아직 정리되지 않았어요. 하나님보다 돈을 더 사랑했다는 거죠. Walaupun Yudas Iskariot adalah murid Yesus, tapi
dia belum menyelesaikan keinginan dagingnya itu. 그런 다른 유다에게 요한복음 13장 2절은 이렇게 표현합니다. Ya, Yudas Iskariot yang memiliki keadaan demikiannya di dalam pasal 13 menjelaskan seperti ini. 마귀가 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다. Setan memberi pikiran yang menjual Yesus kepada Yudas Iskariot. 마귀는 우리에게 자꾸 생각을 통해 공격하는 놈입니다. Setan adalah selalu menyerang kita melalui pikiran kita. 근데 어떤 생각이 들어온다고 다 우리가 받아들이진 않잖아요. Ya. Walaupun setan memberi pikiran kepada kita, kita tidak boleh menerima semuanya. 근데 내가 약하고 내가 그걸 얻기 위해 애쓰는 부분이 있다면 그런 생각이 들어올 때 나와버린다는 거죠. Tapi jika keadaan rohani kita lemah dan kita tidak melawannya, maka kita bisa menerima pikiran yang setan berikan kepada kita. 사울은 명예에 대한 약함이 있었어요. Bagi Raja Saul ada kelemahan kehormatan. 블레셋과 전쟁이 있을 때 어려움을 당하고 있는데 다윗이 골리앗을 물리치는 일이 일어났잖아요. Pada waktu berperang dengan Palestina, Daud mengalahkan Goliat. 그리고 블레셋 사람들을 물리치고 돌아올 때 이 여인들이 노래를 불렀어요. Setelah menang dari peperangan bersama dengan Palestina, pada waktu mereka pulang banyak perempuan bernyanyi. 최초의 걸그룹이에요. Ini adalah girl group pertama di dunia. 다윗은 천천히요. 사울은 천천히요. 다윗은 만만히로다. Mereka berkata bahwa bagi Saul ribu-ribuan, ribu-ribuan, dan Daud rasa-rasa. Mereka sambil menari, sambil memuji, itu adalah girl group ya. Sudah tahu? 네. 그러자 사울이 기분 나빴어요. Ketika Saul mendengar nyanyiannya itu, dia merasa kecewa. 저도 이런 경험들이 혼자 있어요. 저도 이런 경험이 있어요. Saya juga sering mengalami hal itu. 말을 잘 못하는 사람은 비교를 잘 하잖아요. Orang-orang yang bicaranya tidak fasih selalu membandingkan dengan orang lain. 어떤 분이 와서 그랬어요. 저한테 목사님, 어떤 목사님인데요. 저렇게 되게 잘해요. Ada yang berbicara kepada saya, pendeta ini sangat-sangat fasih khotbah. 잘했네요. Saya bilang, ya bagus sekali. 근데 그 다음에 그분이 뭐라고 했냐면 목사님보다 훨씬 잘해요. Tapi setelah itu orang itu berkata kepada saya, pendeta itu lebih hebat daripada Bapak. Wow. 그래서 제가 알았어요. Maka saya bilang, oke, aku tahu. 안 보고 싶었어요. Setelah itu saya tidak mau bertemu dengan dia. 이런 시기질투가 우리 속에 있단 말이에요. 이 경쟁심. Dengan demikian semua orang memiliki rasa bersaingan dengan orang lain. 주님 앞에서 이런 문제가 처리되면 훨씬 쉽게 접근하겠죠. Jika kita menyelesaikan masalah ini di hadapan Tuhan, pasti kita bisa hidup dengan kebahagiaan. 근데 사울은 이런 문제가 처리가 안 됐어요. Tapi bagi Saul belum menyelesaikan masalah itu. 명예에 대한 집착이 내려지지 않았어요. Karena ia tidak bisa menurunkan keinginan kehormatan. 그냥 그 문제가 다뤄지지 않았기 때문에 그 말을 듣고 밤새 잠을 못 잤어요. Karena ia belum menyelesaikan tentang itu, maka ia tidak bisa tidur pada waktu malam. 이런 생각 저런 생각에 Ia berpikir ini dan berpikir itu. 저자가 다윗이 나를 몰아내고 왕년인 거 아니야? 뭐 이런 생각도 있겠죠. Dan dia mungkin ia bisa berpikir ya, kalau begitu semua orang suka pada berarti tahu. 내가 저놈을 잘못하면 안 되겠는데? Kemungkinan besar Daud akan menjadi raja dan aku akan diusir. Bisa berpikir demikian ya. 그래서 내가 그걸 먼저 죽여야 되겠구나 이런 생각. Kalau begitu aku harus membunuh Daud dulu. 근데 창세기 3회상 18장 10절에 보면 그 이튿날 아침에 악령이 사울에게 힘있게 내렸더라 이렇게
di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 melihatnya, besok paginya roh jahat menguasai Saul. 다뤄지지 않은 상황을 통해서 그 악신이 우리의 삶을 회방하는 통로가 돼요. Ya. Dengan demikian, bagian yang belum diselesaikan, setan bekerja. 아나니아와 삽비라도 마찬가지예요. Ananias Sapphira juga sama. 그 아나니아와 삽비라는 물질에 대한 탐심이 있었거든요. Ananias dan Sapphira memiliki serakahan tentang harta. 명예에 대한 욕심도 있었어요. Juga ia memiliki keinginan kehormatan, ingin dipuji oleh orang lain. 초대교회에 그 많은 가난한 사람을 돕는 일을 위하여 물질이 많이 필요했던 시절에 Pada zaman gereja mula-mula memerlukan banyak uang untuk melayani sosial bagi orang-orang miskin. 그때 바나바가 자기 소유를 팔아 바쳤더니 교회에서 칭송을 받는 걸 본 거죠. Pada waktu itu Barnabas menjual tanah dan menyerahkan hal itu sehingga banyak jemaat memuji Barnabas. 그걸 본 그 아나니아와 삽비라가 그래 나도 바쳐야 되겠다 그리고 공표했어요. Ananias dan Sapphira melihat hal itu, mereka mengambil keputusan aku akan menjual dan menyerahkannya. 근데 그가 바치겠다고 하는데 순수한 의도가 아니라 명예에 대한 집착 때문이었고. Kenapa ia mau menyerahkan hartanya? Bukan mengasihi, tapi ingin mendapat pujian dari orang lain. 또 다른 한편으로는 물질에 대한 근데 욕심도 그는 다뤄지지 않았었어요. Dan bagian lain ia ingin mengasihi uang. 그래서 땅값을 좀 숨기고 갖다가 이게 답니다 그랬죠. Oleh karena itu mereka menjual dan menyembunyikan sebagiannya dan menyerahkan sambil berkata ini adalah semuanya. 근데 베드로가 이걸 알았어요. Tapi Petrus sudah mengetahui hal 이게 이제 지식의 행사를 통해서 그가 땅값을 감췄다는 걸 알았어요. melalui karunia pengetahuan ia mengetahui bahwa mereka menyembunyikan uang sebagian. 근데 사도행전 5장 3절에 보면 이 사건을 두고 그 사탄이 네 마음에 가득하여 땅값 얼마를 감췄다 이렇게 표현하고 있어요. Di dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 3 berkata bahwa 우리가 생각할 때 sesuai dengan bujukan setan kau menyembunyikan sebagian uang. 우리가 생각할 때는 돈이 없어서 아니 돈에 대한 욕심이 안 생겨서 Mungkin kita bisa berpikir bahwa mungkin ia memerlukan uang untuk menyekolahkan anak. 욕심 때문에 그렇다고 보는데 생각하시는데 Juga kita berpikir karena ada keinginan uang sehingga ia berkata demikian. 성경은 그 뒤에 사탄이 있다 이렇게 말하고 있어요. Tapi setan berkata bahwa di belakangnya ada setan. 오늘 우리가 여러분 중에 귀신을 쫓아내고 경험이 있는 분도 있으리라 봅니다. Memang di antara saudara-saudara ada orang yang pernah melayani pelepasan. 귀신이 한 번 쫓아내면 다시는 안 오면 좋은데 또 얼마 있으면 또 들어와요. Ketika kita mengusir roh jahat, betapa enaknya kalau kita kembali. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat beberapa hari kemudian mereka kembali lagi. 성경은 뭐라고 말하고 있냐면 그 집이 소재는 될지 모르지만 주인이 없어서 그렇다 이렇게 표현하죠. Alkitab berkata bahwa memang rumahnya dibersihkan tapi tidak ada tuannya. 우리가 육신의 종을 안 보게 되면 돈, 섹스, 권력의 문제에 대하여 우리가 그보다 하나님이 더 소중하고 하나님 앞에서 이게 없어도 우리는 하나님으로 인하여 만족하는 자리에 서지 못하면 원수 마귀는 그걸 통해 계속 우리의 삶을 회방합니다. Walaupun seluruh dunia dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keserakahan hidup, tapi jika saudara-saudara dan saya tidak menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. 물질에 대한 탐심을 통해서 계속해서 유혹하고 또 우리를 넘어지게 합니다. Melalui keinginan uang, keinginan dunia, setan selalu menyerang kita. 또 성적인 유혹을 통해서 계속해서 우리를 유혹하고 또 생각을 통해서 또 어떤 행동을 통해서 죄를 짓도록 만드는 오늘에도 계속 유혹합니다. Sekarang pun setan selalu membujuk kita dan
seks. 그리스도는 부부간에 친밀해야 된다고. Oleh karena itu, di antara suami istri harus ada keakraban. 또 그 하나님의 사람들을 얼마나 무너뜨리게 하려고 하는지 권력에 대한 유혹으로 말미암아 계속 넘어지게 하는 유혹을 던집니다. Juga setan selalu membusuk kita melalui keinginan kehormatan, keinginan kuasa. 보통 다른 사람에 비해 어떤 부분이 약한 영역이 있죠, 사람마다. Pasti semua orang memiliki bagian kelemahannya. 제가 한번 물어볼게요. Saya mau bertanya kepada 나는 saudara. 물질과 관련돼서 참 연약하다. 이런 분들 없어요. Secara jujur, saya ada kelemahan tentang keuangan. Silakan angkat tangan. Semua. Ada dua saja. Semua. Haleluya. 정직한 여러분 축복합니다. Saya memberkati orang-orang yang jujur. 나는 그 쾌락 이런 부분에 연약하다 그러면 손 들어보세요. Saya ada kelemahan tentang keinginan tadi, termasuk game. Angkat tangan. Saya suka main kartu. 보면 사양에 막 이런 거 있잖아요. Misalnya bagi perempuan, ketika saya melihat laki yang cantik, saya harus pergi. Kenapa? 성적인 이런 부분을 포함해서 Juga ada keinginan game, ada keinginan yang porno. 다시 손 들어보세요. Sekali lagi, 그 부분에 bagi saya ada kelemahannya adalah 손 안 들어도 주님 아십니다. walaupun tidak angkat tangan Tuhan tahu ya. 그 명예욕, 자기를 드러내고 싶은 욕망 이런 데 약한 부분을 Juga bagi saya ada kelemahan ingin dipuji, ingin memiliki kuasa. Coba angkat tangan. 왜 웃는지 압니다. Saya tahu kenapa saudara-saudara ketawanya. 네, 손 안 든 분들은 제가 왜 안 드는지 압니다. Saya tahu kenapa saudara-saudara tidak angkat tangan. 세 가지 다 약하니까. Karena ada kelemahan dalam 3 hari. 네, 옆에 사람한테 인사해 주세요. 잘해봅시다. Mari kita berbicara satu dengan yang lainnya. Ayo, mari kita menang. Ayo, mari kita menang. Menang. 그래서 우리는 예수님이 필요합니다. Karena itu kita memerlukan Yesus Kristus. 맞습니까? Apakah betul? Amin. 그래서 야고보서 기자는 이런 표현을 해요. Karena itu penulis kitab Yakobus berkata demikian. 너희가 너희 죄를 서로 보하고 병 낫기를 위해 기도하라. Ya, akuilah dosa satu dengan yang lain. 야고보서 5장 16절 17절에 보면 Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17. Akuilah dosa satu dengan yang lain dan berdoalah untuk orang yang sakit. 저는 제가 그 성적인 부분에 연약함이 있음을 제가 알았습니다. Ya, saya menyadari bahwa bagi saya ada kelemahan terhadap seks. 제 아내가 저 뒤에 있는데요. Istri saya ada di belakang. 근데 제가 목사 안수를 받으면서도 그런 약함이 있었어요. Walaupun saya ditarik sebagai pendeta, 제가 masih 무슨 ada kelemahannya. 행동을 통해 죄를 지은 적은 없어요. Ya, secara jujur saya tidak pernah berbuat dosa melalui perbuatan. 근데 어떤 야한 그림을 보면 상상이 들어가요. Ketika saya melihat ada gambar yang porno, saya selalu memikirkannya tentang 또 이렇게 짧은 치마 입은 어떤 여자를 보면 또 이렇게 한 번 더 쳐다보죠. ketika saya melihat perempuan yang memakai celana yang pendek, saya akan melihat lagi. 근데 하나님은 얼마나 괴로웠는지 몰라요. Tapi hal itu sangat-sangat mengganggu saya di hadapan Tuhan. 막 정말 하나님 앞에 너무 정말 죄송하고요. Saya merasa sangat-sangat maaf di hadapan Tuhan. 또 제 아내에게도 미안한 마음이 들어요. Juga saya merasa apa
merasa maaf terhadap istri saya. 그렇지만 이런 얘기를 제 아내에게 할 수 없잖아요. Tapi saya tidak bisa berbicara hal ini kepada istri saya. 아내는 매우 실망할 테니까요. Kemungkinan besar istri saya sangat-sangat kecewa. 그리고 저만 그런 줄 알았어요. Saya berpikir hanya saya saja demikian. 다른 사람 아무도 안 그런다고 Dan 생각했어요. kelihatannya orang lain tidak demikian seperti saudara-saudara. 어느 날 미국에서 온 어떤 목사님이 이런 간증을 했어요. Tapi suatu hari salah satu pendeta yang datang dari Amerika, ia memberi kesaksiannya seperti ini. 일본에 집회 가가지고 그 호텔에 들어가서 이 기박스에다 이걸 꽂는 순간에 텔레비가 켜졌다. Ketika ia melayani di Jepang, pada waktu masuk hotel, kalau di hotel harus masukkan kuncinya kan, supaya untuk masuk kunci sehingga listriknya hidupkan. Ketika masuk, TV-nya langsung hidup. 근데 막 포르노가 막 나오더라는 거야. Ternyata di dalam TV-nya ada porno yang sangat-sangat itu. 그래가지고 이분이 가방도 안 내리고 앉지도 않고 서서 30분을 봤대요. Oleh karena pendeta ini tidak turun tasnya, tidak duduk, dia menonton TV-nya selama 30 menit. 그리고 아니 내가 이게 지금 목사가 뭐 하는 거야 그리고 내가 왔다는 거야. Tiba-tiba ia berpikir, aku adalah pendeta, sedang aku apa? 그리고 그 기억을 자기 속에서 지우는데 한 달 걸려요. Setelah itu ia berusaha untuk menghapus ingatan itu selama 1 bulan. 그래가지고 이제 이걸 그 아내에게 가서 나누고 용서를 받고 남편이 잘 되었다 이거. Oleh karena itu, setelah itu ia mengakui di depan istrinya dan minta ampun, maka ia dibebaskan. 마귀는 우리가 비밀을 간직하기를 원해. Setan selalu berusaha supaya saudara-saudara saya memiliki suatu rahasia. 드러내는 걸 너 드러내는 너 매장될 거야 이렇게 마귀는 이렇게 막 거짓이죠. Setan selalu menipu kita jika kau mengaku demikian kau akan mati. 근데 우리가 서로 고백하고 우리 모든 인간이 비슷하기 때문에 서로 고백하고 용서를 받고 기도를 받고 이것은 강력한 능력이 있어요. Tapi kita berkata bahwa kita harus mengaku dosa satu dengan yang lain karena semua manusianya sama, betul ya? Maka kita akan menikmati kebebasan. 우리가 그래서 예수님이 필요하지 않아요. Karena itu kita memerlukan Yesus Kristus. 그리고 그런 연약함을 서로 싸매줄 수 있는 일이 일어나야 되죠. Juga kita selalu membantu dan menolong kelemahan orang lain untuk kerajaan Tuhan. 미국의 어느 교회에서 있었던 일을 좀 소개하면 Saya menjelaskan satu peristiwa yang terjadi di sebuah gereja di Amerika. 그 교회는 서로 죄를 고하고 용서받는 일을 잘 한다고요. Dan gereja itu sering mengaku dosa satu dengan yang lain dan sering minta maaf satu dengan yang lain. 어느 날 목사님 서재에 누가 문을 두드렸어요. Suatu hari seorang datang di ruang pendeta. 목사님 딸이었어요. Itu adalah 16살 먹은 딸이. anak perempuan pendeta. 고개를 이렇게 내밀고 저를 딸로 말고 교인으로 성도로 상담 좀 해주실래요? Dan anak itu berkata bahwa pendeta boleh konseling dengan saya sebagai umat gereja di sini, bukan anak perempuan pendeta. 그래라 그랬더니 와서 앉으면서 성도로 대해주세요. 다시 한번 물었어요. Pendetanya bilang boleh, silakan masuk. Ketika ia duduk, sekali lagi ia minta harus menganggap aku sebagai umat gereja di sini. 그러더니 저 임신했어요. Setelah itu ia berkata bahwa pendeta saya hamil. 16살 먹은 딸. Anak perempuan yang baru umur 16. 너 Maka pendetanya langsung berkata, kau. 그랬더니 성도로 대해주신다 그랬잖아요. Dan anaknya berkata bahwa harus menganggap jemaat. 그래서 알았어 낙태는 안 돼. 그리고 이제 얘기 좀 하자. 아빠로서 얘기 좀 하자. Oke, saya menganggap kau adalah anggota gereja saya. Tapi mulai sekarang saya akan mau
눈물을 흘리면서 이제 어렸을 때부터 친구였던 어떤 교회 안에 친구와 수련회 가서 갔을 때 그런 일이 있었다는 거예요. Pada waktu itu anaknya berkata bahwa ia sambil menangis dan berkata bahwa saya bersetubuh seorang laki-laki yang agak akrab sejak kecil. 목사님이 너무 고민이 돼서 말을 한동안 못하다가 자기가 그 상태로 목회를 하면 안 되겠다는 생각이 드는 거예요. Pendetanya sangat-sangat terkejut sampai kehilangan ingatannya. Setelah itu ia berpikir-pikir ia tidak bisa menjadi gembala sidang di gereja itu. 자기가 가르칠 바가 있기 때문에 그래서 딸에게 내가 너를 아빠로서 사랑하고 또 내가 너를 지켜줄게. 근데 나는 목회를 그만둬야 될 것 같아 라고 말했더니 Karena itu pendetanya berbicara kepada anaknya apa yang ia ajarkan kepada jemaat. Oleh karena itu ia berpikir tidak bisa mengembalakan gereja lagi. Maka berkata kepada anaknya, saya sebagai papa aku akan melindungi, tapi saya tidak bisa menjadi gembala sidang lagi di sini. 그러자 딸이 막 울면서 내가 어떻게 아빠가 목회 사역을 계속 할 수 있겠느냐고 그러더니 Pada waktu itu anaknya berkata sambil menangis, apa yang ku perbuat supaya papa tetap mengembalakan gereja ini. 한 가지 방법이 있는데 그건 너에게 너무 잔인한 일이야. Ada satu cara, tapi cara itu sangat-sangat menyakitimu, sangat-sangat ngeri bagimu. 아무리 힘들어도 제가 해볼게요. 뭔지 알려주세요. Tapi anak perempuannya berkata bahwa walaupun ngeri bagi saya mau melakukan jika papa tetap menjadi gembala sidang di sini. 네가 교회 공동체 안에 너의 죄를 자백하고 공동체 교회가 너를 용서해주면 그때 내가 목회를 계속할 수 있을 것 같아요. Jika kau mengaku dosamu di depan komunitas gereja, di depan umum, jika seluruh jemaatnya mengampunimu, mungkin saya bisa menjadi gembala sidang. 주일날 목사님 설교를 마치고 예배를 마치기 전에 내 딸이 여러분에게 제 딸이 여러분에게 할 말이 있다고 합니다. Ya, pada hari Minggu setelah selesai khotbah, pendetanya mengumumkan anak saya mau berbicara sesuatu kepada bapak-bapak ini. 16살 먹은 딸이 앞에 나와가지고 이렇게 말했어요. Anak perempuan yang baru umur 16, ia baru mengaku demikian. 저를 용서해 주세요. 저 임신했어요. Ampunilah saya karena saya hamil tanpa menikah. 그러자 분위기가 찬물을 끼얹은 분위기가 그냥 싸해졌어요. Suasana gerejanya dibungkuk. 아무도 말하지 않았어요. Tidak ada orang yang berbicara. 아이는 앞에 서서 울고 있고 Anak perempuan terus menangis di depan jemaat. 사람들은 충격에 맞아요. Dan semua jemaat terpukul. 그때 갑자기 어떤 여자분이 일어나서 걸어 나왔어요. Pada waktu itu seorang perempuan berjalan maju depan. 그리고 이렇게 말했다. 그 딸을 안으면서 나는 너를 용서할게. 그리고 그 말. Ya, sambil dia memeluk anak perempuan itu dan berkata bahwa aku mengampuni. 그랬더니 여자분들이 나오기 시작하면서 이 딸을 안아주기 시작했어요. Setelah itu semua perempuan maju depan dan memeluk anak perempuan. 그래서 결혼해가지고 44년을 왔어요. Akhirnya mereka menikah dan mereka hidup sebagai anggota gereja di sini. 우리가 연약함을 있는 그대로 누군가에게 나눌 수 있는 사람이 있다면 이건 굉장한 일이에요. Jika saudara-saudara ada teman, ada orang yang bisa membagikan kelemahan saudara, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. 제가 그 뒤에 제 아내에게 이런 부분을 나누면서 나눌 수 있었고요. 저희가 같이 응원하고 나눌 수 있었고요. 제 아내가 저를 위해 기도해주고 이렇게 지켜주는 같이 함께 해주면서 놀라운 자유함이 주어졌어요. Ketika saya mengaku kelemahan saya di hadapan istri saya, kan istri saya mendoakan saya.
Sehingga kita bisa menikmati kebebasan yang sungguh luar biasa. 지금은 그런 공격이 거의 없어요. Sekarang tidak ada serangan seperti itu. 그리고 무엇이든지 제 아내에게 다 나눌 수 있게 되죠. Sekarang apa saja saya bisa bagikan kepada istri saya. 이게 동역자죠. Ini adalah teman 이게 saudara. 팀이죠. Ini adalah tim. 우리는 60대 돈 섹스에 약함이 세상이 그렇게 돌아가고 우리가 약함이기 때문에 그런 죄악이 우리 앞에 그냥 앞에 있어요. Karena uang, seks, dan kuasa itu sudah dicelup di seluruh dunia. Oleh karena itu ada kelemahan bagi kita. Karena itu ketika kita bisa mengakui hal itu, kita harus mengakuinya dan kita harus menerima. 그 은혜가 거치는 우리는 다 그런 유혹에 노출될 수 있다는 거예요. Yaitu jika tidak ada kasih karunia Tuhan, kita bisa diserang oleh setan dalam hal itu. 그리고 무엇이 더 소중한지를 우리가 결론을 내려야 돼요. Kita harus mengambil keputusan dan kita harus mengambil kesimpulan mana yang lebih penting dalam kehidupan kita. 왜 이 문제가 우리에게 다뤄지지 않냐면 돈이 진짜 가치 있다고 여기기 때문에 그래요. Kenapa bagi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Karena kebanyakan orang berpikir uang memiliki nilainya. 근데 돈보다 하나님이 우리에게 최고의 가치 있는 것이죠. Tapi yang benarnya adalah Allah lebih berharga daripada uang. 성경을 가만히 보세요. 돈을 추구해서 잘된 사람이 있는지 보세요. 한 명도 없어요. Coba melihat Alkitab, apakah ada yang berhasil karena mereka mengejar uangnya? 하나님을 추구하면 하나님이 때로는 돈도 주세요. Ketika kita mengejar Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan 그리고 이렇게 bisa memberi uang kepada kita. Amin. 이런 사람은 돈의 노예가 아니라 돈을 가지고 청지 의식으로 많은 사람을 돕기도 하고 하나님 나라를 위해 사용할 줄 아는 사람들이죠. Mereka bisa menggunakan uang sebagai hamba Tuhan, sehingga melalui uang ia menyenangkan Tuhan dan melayani orang lain. 이 문제가 해결되지 않으면 우리가 다음 세대를 세울 수가 없어요. Jika saudara-saudara dan saya tidak menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa membangun generasi yang baru. 하와가 아담에게 전파하고 아담과 하와가 그 자녀에게 현대판 선악과를 계속 강조해서 오늘날까지 왔다니까요. Tadi saya bilang Hawa memberikan buah pengetahuan kepada Adam, dan Adam dan Hawa memberikan buah pengetahuan itu kepada anak-anaknya. Sehingga sampai sekarang semua orang memiliki buah pengetahuan. 오늘날에도 여러분이 가치 있다고 여기는 것을 여러분 자녀들에게 계속 가르치려고 하죠. Sekarang pun saudara-saudara mengajar kepada anak-anak saudara mana yang berharga, mana yang penting. 제 부모님은 믿음이 꽤 좋은 분들이었어요. 신실한. Orang tua saya memiliki iman yang cukup besar. 제가 중학교 때 좀 방황을 했어요. Pada waktu saya belajar SMP, saya agak jauh dari Tuhan. 저희 아버님이 돌아가셔서 갑자기 제가 공부할 의미, 인생의 의미가 뭔지 잘 모르고 방황했어요. Karena tiba-tiba ayah saya meninggal dunia, oleh karena itu saya tidak tahu untuk apa saya harus hidup di dunia. 그때 저희 어머니가 저에게 너 왜 공부 안 하냐 이렇게 물어봤어요. Pada waktu itu ibu saya bertanya kepada saya, kenapa kau tidak belajar? 제가 의미를 모르겠어요. Saya bertanya, saya tidak tahu apa arti saya belajar. 그러자 저희 어머니가 이 철없는 놈 네가 그래야 좋은 직장 갖고 돈 많이 벌고 이쁜 섹시 얻어서 행복하게 살지. Pada waktu itu ibu saya memarah pada saya. Aduh, anak yang bodoh. Jika kau belajar dengan baik, akan mendapat pekerjaan yang baik, dan akan mendapat istri yang cantik, dan akan hidup Bahagia. 저희 어머니가 저에게 가르친 게 돈, 섹스, Apa artinya? Apa yang ibu saya mengajar saya adalah uang, Seks dan seks, kuasa. Betul ya? Iya. 여러분 Yang jawab pernah mengajar demikian ya. 여러분의 가치관이 뭔지 생각해 보세요. Coba pikirkan apa pandangan dunia yang saudara-saudara miliki. 여러분의 자녀의 행복을 위하여 뭐가 우선인데?
untuk kebahagiaan anak-anak saudara, apa yang saudara ajarkan? 혹시 우리가 세상의 가치관 똑같이 동일하게 돈, 섹스, 권력이 우리의 행복이라고 여겨지지 않으세요? Apakah saudara-saudara tidak percaya uang, seks, kuasa itu adalah kebahagiaan anak saudara? 우리가 성경을 진리로 믿는다면 남들이 다 갈지라도 넓은 길이죠. 우리는 아니라고 말하면 좁은 길을 갈 수 있어야 되잖아요. Jika saudara-saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Allah, kita harus berjalan-jalan yang sempit. 하나님의 Walaupun semua orang tidak percaya dan tidak melakukan. 하나님이 함께 하시면 됩니다. Jika Allah menyertai kita, kita hidup tanam kebahagiaan. 아멘. Amin. 사무엘상 20장 30절을 보면 Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 어느 날 사울 집안에 아침 식사에서 싸움이 일어납니다. Ya. Suatu hari di dalam keluarga Raja Saul ada peperangan. 아버지와 아들의 싸움입니다. Itu adalah peperangan antara bapa dan anak. 아버지가 아들을 향해 아버지가 사울은 자기 아들이 왕권을 차지해야 된다고 여겼습니다. Saul berpikir anaknya harus menjadi raja. 그것이 행복이라고 여겼습니다. Karena itu adalah kebahagiaan anaknya. 자기 아들 요나단이 왕권을 차지하려면 다윗이 죽어야 됩니다. Jika anaknya menjadi raja berarti Daud harus mati. 근데 다윗은 계속해서 요나단이 계속해서 다윗을 보호하고 있는 모습을 보죠. Tapi anak Saul yaitu Yonatan ingin melindungi Daud. 그래서 그 아버지가 화가 나가지고 이제 다윗을 향해 이 패역한 계집의 사울을 향해 패역한 계집 요나단을 향해 패역한 계집의 소생이라고 말하면서 막 그를 책망합니다. Karena itu Raja Saul marah pada Yonatan sambil berkata bahwa anak sultan yang kurang ajar. Karena apa? Saul percaya Yonatan harus menjadi raja. 결국 사울의 가치관은 권력이었어요. Pandangan dunia bagi Saul adalah kuasa. 요나단의 가치관은 하나님이었어요. Tapi pandangan dunia bagi Yonatan adalah Allah. 이게 가치관 전쟁입니다. Ini adalah peperangan antara pandangan dunia. 이것이 누가 주인이냐의 싸움입니다. Ya. Apa yang menjadi Tuhan? 하나님이 주인이라면 하나님을 최고의 가치로 여기는 사람은 하나님의 말씀에 순종한 하나님을 가장 존중히 여기기 때문에 그를 주인 삼습니다. Bagi orang yang menghargai Allah, ia mementingkan kehendak Allah, ia mementingkan maksud Allah. 그래서 삶 속에서 하나님의 길을 선택해 가는 것입니다. Oleh karena itu di dalam kehidupannya mereka selalu memilih jalan Allah dan berjalan. 돈을 사랑하면 돈의 법칙을 따라가면서 하나님의 말씀을 우선순위로 여기지 않게 되죠. Orang yang menghargai uang pasti mereka mengikuti hukum uang. Oleh karena itu mereka pasti membuat firman Tuhan. 하나님보다 권력을 더 소중히 여기면 이 하나님의 말씀을 따라 살지 않고 이 권력의 법칙을 따라 삽니다. Orang yang menghargai kuasa, mereka membuat firman Tuhan dan mereka mengikuti aturan kuasa. 이 사람은 하나님을 찾되 자기가 더 가치 있게 여기는 돈이나 권력을 위해 하나님을 찾게 되죠. Walaupun mereka percaya kepada Allah, tapi jika memiliki pandangan dunia yang menghargai kuasa, mereka menggunakan Allah untuk mencari kuasanya itu. 그게 기복신앙이죠. Itu adalah iman kemanusiaan. 참신하지 않습니다. Itu bukan iman yang benar. 하나님을 최고의 가치로 가장 소중히 여기는
마음이 우리 안에 있을 때에 우선순위가 정해지는데 ketika kita menghargai Allah dan ketika kita mengasihi Allah, maka kita memorientasikan Allah sebagai nomor satu. 돈을 가장 소중히 여기고 권력을 소중히 여기면서 하나님을 사랑한다고 입술로 말하는 것은 절대로 이렇게 올바르지 않습니다. Tapi orang yang mengutamakan uang sambil mengaku Allah, dia tidak bisa mengutamakan Allah. Tapi mereka menggunakan Allah untuk mendapat uang. 묻겠습니다. Saya bertanya kepada saudara-saudara, 무엇이 여러분에게 최고의 가치입니까? apa yang paling diutamakan dalam kehidupan saudara-saudara? 가장 소중한 게 무엇입니까? Apa yang paling berharga dalam kehidupan saudara? 출애굽기 33장 15절 16절입니다. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. 하나님이 금송하지 않은 이스라엘 백성들에게 우상 숭배한 이스라엘 백성들에게 그 진멸하려고 하는 모세의 기도를 듣고 저들에게 가나안 주겠다. 그러나 난 너희 안 가겠다. 이렇게 말씀하잖아요. Karena bangsa Israel membuat emas sapi emas, lembu emas ya, dan menyembah hal itu. Oleh karena itu Allah marah. Maka Allah ingin menghadirkan semua orang Israel, tapi sesuai dengan permintaan Musa, Allah tidak membinasakan umat Israel. Tapi Allah berkata bahwa apakah memberi tangan kepadamu, tapi aku tidak mau bersama denganmu. 네, 그 구절 한번 읽어보면 좋겠습니다. Kita akan membaca bersama-sama ya. 출애굽기 33장 15절 16절. 네. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. 15절 먼저 읽어보시죠. Kita akan membaca bersama ayat 15, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ya kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka. Amin. Saya pernah tidur di 그리고 padang gurun ini. 낮에 그 광야를 걸어본 적이 있습니다. Juga saya pernah berjalan 어마어마하게 siang. 덥습니다. Sangat panas. 이 햇빛이 타고 들어요. Karena sinar matahari ini membakar tubuh saya. 그리고 그냥 바람이 부니까 먼지가 휙 날려요. Jika ada angin, semua pasirnya itu akan terbang. 그리고 바닥은 막 뾰족뾰족한 돌이 막 나요. Juga di tanahnya ada tanah batu-batu yang tajam. 또 밤에는 엄청 추워요. 땀을 입으려고 해요. Pada waktu malamnya sangat-sangat dingin. Harus menggunakan selimut yang dibuat oleh kulit tombak. 근데 가나안 땅은 적과 꿀이 있는 땅이잖아요. Tapi tanah Kanaan penuh dengan susunan madu. 그 포도송이를 두 사람이 이렇게 메고 온 가나안 그렇게 좋은 땅. Kita bisa melihat satu langkai anggur digendong oleh 2 orang laki-laki. 근데 그 땅에 천사를 통해서 주겠다는데 모세가 왜 그럴까요? 왜 안 간다 그럴까요? Allah berkata kepada Musa, aku akan memberikan tanah-tanah dengan malaikat mendahului kamu. Kenapa Musa berkata bahwa tidak mau ke tanah-tanahnya? 모세가 제정신 아닌 거 아니에요? Menurut pikiran kita, Musa sudah sakit gila. 왜 그럴까요? Kenapa ia berkata demikiannya? 16절의 길을 보세요. Kalau kita melihat ayat 16 ini, 모세는 하나님과 동행하는 것의 가치를 알았어요. Musa tahu harga berjalan bersama-sama dengan Allah. 자기들이 열방 중에서 구별될 수 있었던 것은 하나님이 함께 하셨기 때문에 가능하다는 걸 알았어요. Perbedaan antara umat Allah dan bangsa lain adalah kebersamaan Allah. 상황이 어떠하든지 하나님이 함께 계시기만 하면
serta dia 거기는 부족함이 없고 di sini tidak ada kekurangan apa-apa. 거기가 바로 천국이라는 걸 아는 Itu adalah surga. 이런 찬양이 있어요. Agar dan puji yang seperti itu. 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. Di mana kita bersama-sama dengan Allah itu adalah surga. Amin. 아멘. 돈이 없어도 Walaupun tidak ada uang, 권력이 없어도 walaupun tidak 영광이 ada kuasa, 없어도 walaupun tidak ada, 사망 위에 음침한 골짜기를 다닐지라도 walaupun kita berjalan dalam gempa yang berat, 그분이 나의 생명이니까 Tuhan adalah nyawa saya. 그분이 우리의 길이니까 Tuhan adalah jalan saya. 맞습니까? Apakah benar? Amin. 그러려면 우리의 삶에 무엇이 가치 있는 것인가를 다시 봐야 돼요. Jika demikian, kita harus memeriksa mana yang lebih berharga dalam kehidupan kita. 우리는 아담 이후부터 돈, 섹스, 권력이 세상을 움직이는 시스템이라는 걸 인식해야 돼요. Kita harus menyadari bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, dunia ini digerakkan oleh uang, seks, dan kuasa. 그래서 하나님을 사랑하면 우리는 이것들이 다 밑으로 들어가야 돼요. 하나님의 주권 아래에 다 들어야 돼요. Karena itu jika kita benar-benar mengasihi Allah, semua ini harus di bawah Allah. 이것도 좋고 이것도 좋고 아니에요. 그건 사랑이 아니에요. Bukan saya suka ini Iya. juga suka Allah. Itu bukan yang benar. 그래서 누가복음 14장 26절에 보면 이런 표현이 있어요. Oleh karena itu di dalam Lukas pasal 14 물은 내게 오는 자가 부모와 처자나 형제와 자매와 동이 자기 목숨까지 미워하지 않으면 능히 내 제자가 되지 못하리라. jika orang yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, dan anak-anaknya tidak bisa menjadi muridku. 14장 누가복음 14장 20. 14장 ya. Di sini berkata bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, 미워한다. 이 말의 원어를 보면 미세이라는 말로 덜 사랑하다 그 말입니다. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kata benci adalah Kemarin Bapak bilang. kurang mengasihi. 예, 부모도 사랑해야 돼요. Memang kita harus 처자도 mengasihi, 사랑해야 돼요. kita harus mengasihi istri, 예, 그 자기 목숨도 사랑해야 돼요. kita harus mengasihi nyawanya. 근데 덜 사랑해야 돼요. Ya. Tapi kita kurang mengasihi daripada Tuhan. Tuhan. 하나님보다 덜 사랑해야 돼요. Kita kurang mengasihi bapak dan istri saudara-saudaranya daripada Allah. 그것이 제자의 사랑. Itu adalah sikap murid Yesus. 우리가 먼저 제자 되고 제자 삼아야 되잖아요. Kita harus menjadi murid dan kita harus memuridkan orang lain. 사실 이거를 우리가 머리로 알아도 실제 사는 데는 굉장한 은혜가 필요해요. Memang walaupun kita memahami dengan otak kita, tapi hidup sesuai dengan itu sangat-sangat sulit. 그래서 우리가 지속적으로 하나님의 얼굴을 구하는 삶이 되어져요. Karena itu kita harus mencari wajah Allah. 자꾸 그거 내리고 우리의 필요를 채우신 하나님을, 우리를 돌보신 하나님을, 우리를 구원하신 하나님을 우리가 신뢰하고 나가는 거예요. Terus berusaha untuk menurunkan 3 hal ini. Setelah itu kita harus mencari Allah yang menjadi keselamatan kita, menjadi kekuatan kita, menjadi segala kita. 아멘. Amin. 네. 이거에 대해서 자꾸 회개하고 돌이키고 그리고 그 없어도 되어서는 하나님이에요라고 고백할 수 있어요. Oleh karena itu setiap saat, setiap waktu kita harus menyangkal itu. Setiap waktu kita mengaku saya tidak perlu ini jika ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, saya bahagia. Dengan demikian kita harus mengakui dan memproklamasikan. Amin. Terus menerus. 이 세 가지 돈, 섹스, 권력의 문제를 주님 앞에서 우선순위로 처리한 사람은
영적으로 성숙된 사람이고 원수의 해방도 덜 받고 가운데 영향력이 끊어지고 우리는 말씀의 사람 자유하게 되는 거죠. Jika kita menyelesaikan 3 hal ini di hadapan Tuhan, secara kerohaniannya sudah tinggi dan ia memampukan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan dia bisa menikmati berkat. 아까 도표를 다시 올려주세요. Sekali lagi kita melihat daftarnya itu tadi manusia lama dan manusia baru. 두 번째 특징은 자기를 과신함입니다. Ciri khas kedua adalah memegahkan diri. 자기중심적 가치관이 첫 번째라면 두 번째 자기 과신함의 특징이 있어요. Ciri khas pertama adalah memiliki pandangan dunia, tapi yang ciri khas kedua adalah memegahkan diri. 선악과를 따먹게 된 동기 중에 하나는 그 하나님처럼 살 수 있다는 유혹을 받게 되면서죠. Motivasi yang makan buah pengetahuan adalah ia ingin menjadi seperti Tuhan. 이것이 의미하는 바가 뭐냐면 인간은 피조물인데 가끔 말하면 창조주의 능력으로 살아야 되는데 그것을 거부한 거죠. Ya, arti yang benar adalah manusia adalah ciptaan Allah, harus hidup dengan kasih karunia Allah. Tapi menjadi seperti Allah adalah mengabaikan kuasa Allah, menghina Allah. 피조물로서의 정체성을 가질 때 내가 할 수 있는 일과 주님이 해주셔야 될 일이 무엇인지를 정확히 알아요. Ketika kita memiliki identitas sebagai ciptaan Allah, maka kita bisa mengaku apa yang saya lakukan dan apa yang Allah lakukan. 오늘날 이걸 놓치기 때문에 우리가 어려운 삶을 살아요. Zaman ini banyak orang melupakan hal ini. Oleh karena itu mengalami kesulitan yang cukup besar. 우리가 그 피조물로서의 참된 정체성을 이해하게 될 때 내가 할 일과 주님이 해주셔야 할 일을 알기 때문에 우리는 맡기기도 하고 또한 자유함도 있어요. Ketika kita menyadari ke identitas ciptaan Allah, maka kita tahu apa yang saya lakukan dan apa yang Allah lakukan. Karena itu kita bisa menyerahkan kepada Allah. Ada hal-hal yang menyerahkan kepada Allah dan ada hal-hal yang kita lakukan sehingga kita bisa menikmati kebebasan di hadapan Tuhan. 이걸 잘 모르면 주님이 해주시겠다고 하신 것도 우리는 못 누리고 또 내가 해야 될 일도 자칫하면 주님께 맡긴다고 하면서 방종에 빠지는 우리를 보내죠. Karena kita tidak tahu tentang identitas sebagai pencipta Allah, maka apa yang Allah berikan kita tidak bisa menikmatinya. 예수님과 Apa yang saya lakukan bisa serahkan kepada Allah. Setelah itu mereka mengalami kesulitan. 예수 믿으면 그 안에 안식과 평안함이 있어야 되는데 이걸 모르기 때문에 주님께 맡기는 일도 안 되고 또 주님의 은혜 가운데 살아가는 자유함도 안 되는 거죠. Karena tidak tahu tentang itu, maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus menikmati kebebasan, harus menikmati pemberhentiannya. Tapi kita agak kacau sehingga kita tidak bisa menikmati semua itu. 그때 이후에 인간은 이제 아담이 피조물이기를 거부하고 스스로 하나님처럼 살려고 하는 그때 이후에 인간은 성경에 계속해서 나오는 것을 보면 스스로 살려고 합니다. 자기를 과신합니다. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga ingin menjadi seperti Allah. Oleh karena itu orang-orang yang mengikuti pola hidup Adam dan Hawa selalu berusaha untuk hidupnya. 창세기 4장 26절 한번 보겠습니다. Kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 26. 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 했으면 그때 사람들이 비로소 여호와 이름을 불렀더라. Ya, ayat 26.
lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. 여기서 비로소 하나님의 이름을 찾았다 그 말은 에노스 때 이전에는 하나님 잘 안 찾았다 그 말이죠. Kita berkata waktu itulah berarti sebelum Enos mereka tidak mencari Allah. 인간은 스스로 하나님처럼 살 수 있다는 생각에 자기를 과신하고 살았어요. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Oleh karena itu mereka percaya mereka bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Karena itu otomatis tidak mencari Allah. 근데 왜 에노스 때는 찾았을까요? Kalau itu kita bisa bertanya, kenapa pada zaman Enos memanggil nama? 아마도 가인이 아벨을 쳐 죽인 이후에 한참 안 찾다가 에노스 때 찾은 것 같잖아요. Saya merasa setelah Kain membunuh Henok, manusia tidak mencari Allah, tapi Abel tidak mencari Allah, tapi pada zaman Enos mereka memikirkan hal itu sehingga mencari nama. 에노스라는 이름이 죽음이라는 뜻이 있습니다. Apa artinya Enos? Itu sama dengan artinya adalah kematian. 그때 한계를 경험했죠. Oleh karena itu mereka menyadari keterbatasan manusia. 이걸 우리가 종교성이다 이렇게 표현하죠. Kita berkata bahwa ini adalah sifat keagamaan. 아까는 골목에 이르는 순간에 이제 주님을 찾는 자리라는 거죠. Ketika kita tidak ada jalan keluar, maka mereka mencari Allah. 이처럼 인간은 살만 하면 하나님 안 찾습니다. Dengan demikian, ketika manusia hidup dengan kekuatannya sendiri, pasti tidak akan mencari Allah. 이게 성경 전체에 흐르는 맥락이라고 했죠. Ini adalah satu benang merah yang ada di dalam Alkitab. 아주 중요한 신학적 개념이에요. Ini adalah salah satu konsep yang sangat penting yang ada di dalam Alkitab. 예레미야 2장 13절을 보십시오. Coba melihat Yeremia pasal 2 ayat. 왜 같이 심판이 이르렀는지. Kenapa ada penghakiman Allah terjadi bagi mereka? 아담이 선악과를 따먹고, 그러니까 스스로 하나님처럼 되려고 선악과를 따먹고 난 이후에 결핍에 빠지게 됐잖아요. Ketika Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah, maka mereka makan buah pengetahuan. Setelah itu mereka mengalami kekurangan. 그런 것처럼 동일한 일이 예레미야 2장 13절에도 나타나고. Dengan demikian, hal itu juga terjadi di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13. 같이 한번 읽어보자. Mari kita membaca bersama-sama Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk mencari orang dari mereka sendiri, yakni orang yang berjahat, yang tidak dapat menahan air. 두 가지 악에 대해서 말하죠. Allah berbicara kejahatan, dua kejahatan bagi 그들이 왜 심판을 받게 되는지. kenapa mereka mengalami penghakiman. 첫째는 스스로 웅덩이를 팠다 그랬어요. Yang pertama adalah menggali kolam bagi mereka sendiri. 그러니까 하나님을 버리고 스스로 웅덩이를 판 거죠. Karena mereka membuat Allah dan mereka melakukan sendiri. 근데 그 스스로 자기 인생을 책임지려고 하는 웅덩이는 물을 가두지 못한 터진 웅덩이에요. 빈 웅덩이. Walaupun mereka menggali kolam, tapi kolam itu tidak ada gunanya karena bocor. Tidak menahan air. 그래서 하나님을 떠나면 결국 결핍에 이르러요. Ketika kita meninggalkan Allah, pasti akan mengalami kekurangan. 그러니까 하나님 없이 살려고 하면 인간은 결국 결핍에 이르는 거죠. Orang-orang yang mau hidup di luar Allah akan mengalami kekurangan. 여기 화분에 나무가 하나 심어져 있다고 쳐보십시다. Coba berpikir di sini ada pohonnya. 이 나무는 계속해서 화분 흙을 통해서 영양을 공급받고 물을 공급받죠.
Dan tumbuhan ini harus menerima air dan menerima gizi melalui tanahnya. 이게 피조물적인 삶이에요. Ini adalah kehidupan yang ciptaan Allah. 근데 그 나무를 뽑아가지고 밖에 던져놨어요. Jika kita ambil tumbuh-tumbuhan dan taruh di luar, 살았어요, 죽었어요? apakah ini akan hidup atau mati? 아니면 살았지만 죽어가요? Walaupun hidup akan menuju kematian. 1번 살았다, 2번 죽었다, 3번 살았지만 죽어간다. Coba pikirkan, nomor 1 hidup, nomor 2 mati, nomor 3 walaupun hidup sedang menuju kematian. 몇 번? Mana yang benar? Hidup. 3. Ya, saya baca. 맞습니다. Benar. 여러분 똑똑하십니다. Pintar sekali. 네, Hanya 1 orang. 우스탄입니다. Seharusnya ketawa ya. 네, 죄송합니다. 문화가 다릅니다. 자, Kenapa hanya kebudayaannya berbeda? Kalau orang Korea ketawa, orang Indonesia nggak ketawa. 그 나무가 뽑혔는데 언제까지 삽니까? Tumbuhannya sudah cabut, sampai mana yang akan hidup? 그러니까 생명의 결핍이 죽음이 오고요, 사랑의 결핍이 미움과 다툼이 오고요, 풍요의 결핍이 빈곤. Ya. Kekurangan kasih akan menuju kematian, kekurangan kelimpahan adalah kemiskinan. 예수님의 가르침에서도 이 부분을 볼 수 있어요. Dalam ajaran Yesus kita bisa melihat hal ini, 탕자의 비유. yaitu perumpamaan anak yang hilang. 누가복음 15장에 보면 한 아버지에게 2명의 아들이 있었다 예수님 비유로 말씀하죠. Yesus perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 bagi seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki. 근데 그 작은 아들이 나 독립해서 살 거예요. 내 몫에 유산을 주세요. 라고 아버지께 떼를 쓰고 결국 아버지가 준 재산을 팔아 멀리 갑니다. Anak kedua minta membagikan hartanya kepada ayah karena ia mau menjadi merdeka. Akhirnya ia mendapatkan, ia memporos semua hartanya. 이게 인간의 모습입니다. Itu adalah keadaan manusia 하나님 sekarang, 없는 삶을 꿈꾸는. yaitu mereka ingin hidup di luar Allah. 결과적으로 어떻게 됐습니까? Tapi akhirnya apa yang mereka alami? 결핍에 빠지게 됐습니다. Mereka jatuh dalam kekurangan. 가뭄이 왔고, Ada kelaparan 그리고 어마어마하게 어려움을 당하는 일이 벌어졌습니다. dan mengalami kesulitan yang cukup besar. 결국 실패하게 된 거죠. Akhirnya kehidupannya gagal. 그 탕자의 비유는 거기서 그 아들이 돌아오는 과정에 하나님의 사랑이 뭔지를 보여주는 얘기도 하죠. Pada waktu mereka kembali kepada rumah Bapa, Yesus menunjukkan kasih Allah kepada kita. 이처럼 인간은 비행할 때는 하나님 없는 삶, 스스로의 자원으로 살려는 시도를 합니다. Dengan demikian, kebanyakan manusia ingin hidup dengan bahannya sendiri ketika mereka membuang Allah. 베드로에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. Saya akan berbicara tentang Petrus. 베드로는 누가복음 5장에 처음 부름받을 때 매우 겸손하게 출발한 사람이에요. Kalau kita melihat Lukas pasal 2, pada waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan, ia memiliki hati yang sangat-sangat rendah. 그는 어부 전문가였어요. Ia adalah ahli nelayan. 근데 예수님이 그의 배에 타고 사람들을 가르치는 일을 합니다. Dan Yesus menggunakan pulaunya untuk mengajar umat. 그는 전문가로서 좀 약간 고기를 못 잡아서 약간 좀 한계를 경험한 시점이었어요. Pada waktu itu Petrus tidak bisa menangkap ikan apa-apa. Oleh karena itu dia agak kecewa sebagai profesor nelayan. 여러분과 친해지기 위해서 앞에 나옵니다. Saya mau ingin dekat dengan saudara-saudara, maka saya mau dekat. 예수님이 베드로의 배에 타서 사람들을
그를 가르치는 후에 갑자기 이렇게 말하죠. Nah, setelah Yesus mengajar di atas pelaut Petrus, dia berbicara kepada Petrus seperti ini. 깊은 데 그물을 내리라. Bapak, sebarkan jalannya di mana dalamnya. 베드로의 상식으로는 깊은 데 보기가 없어요. 워낙 대단하죠. Dari pengetahuan Petrus tidak bisa memahami hal itu. 그는 전문가였잖아요. Karena dia adalah ahli nelayan. 제가 한국에서 집회하면서 어부이신 교회 장로님에게 물어봤어요. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang tua-tua gereja yang pekerjaannya nelayan. 그런 상황이라면 장로님은 곧 금을 내리겠냐고 물어봤어요. Saya bertanya kepada dia, jika Papa ada di posisi Petrus, apakah Papa berani menebar jalannya? 절대 안 한대요. Dia berkata bahwa tidak. 근데 베드로는 은혜를 받았던 것 같아요. 말씀드리면서. Ya. Tapi saya merasa Petrus menerima kasih karunia sambil mendengar ajaran Yesus. 또 그 전날 베드로의 장모가 치유되는 걸 경험했잖아요. Nah, tapi sebelumnya, satu hari sebelumnya dia melihat mertua Petrus mengalami kesembuhan. 베드로가 그물을 내렸고 건졌을 때 아시죠? 너무나 많은 고기를 잡았잖아요. Ketika Petrus menebar jala apa yang ia dapatnya, kita sudah tahu ya. 그때 베드로가 얼마나 겸손합니까? 예수님의 무릎 아래 엎드려서 전 죄인으로서 나를 떠나소서 이렇게 말했어요. Pada waktu itu Petrus dengan rendah hati ia berlutut di depan Yesus dan berkata bahwa tinggalkanlah aku karena aku orang berdosa. 그러자 예수님이 내가 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. Setelah itu Yesus berkata bahwa aku menjadikan kau sebagai penjala manusia. 그리고 이제 그는 예수님을 따라다니면서 말씀도 듣고 치유하시는 역사도 경험하고 정말 어마어마한 일을 경험합니다. Setelah itu Petrus mengalami kuasa Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus mengajar, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengan demikian ia melihat banyak mujizat-mujizat. 베드로가 은혜를 많이 받았을까요? Nah, menurut pikiran saudara-saudara, apakah Petrus terus menerima kasih karunia dari Tuhan? 그랬겠죠? Pasti mereka menerima ya, pasti ia menerima kan? Kalau mendengar, melihat, 최고의 선생님 밑에서 직접 가르침을 받았습니까? ia belajar dari dosen yang terbaik di seluruh dunia. 눈앞에 죽은 자가 살아나는 역사를 Di depan mata Petrus ia sendiri melihat orang mati bangkit kembali. 당시 불치병이 나병이 그냥 즉석에 치유되고 Orang yang sakit kusta langsung disembuhkan. 얼마나 신났겠어요? Betapa enaknya, bahkan betapa bahagianya bagi Petrus untuk O늘- mengikuti Yesus. 오늘날 예수님이 이렇게 묻습니다. 너희는 날 누구라 하느냐? Suatu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia ini? 그러자 주는 그리스도께서 살아계신 하나님의 아들입니다라고. Petrus langsung menjawab, engkaulah adalah anak Allah yang hidup, dan Mesias. 그랬더니 예수님이 엄청 기뻐하면서 바요나시거나 복이 있도다 이를 너에게 알게 하는 너에게 아니라 하늘에 계신 아버지다. Pada waktu itu Yesus sangat-sangat senang dan berkata bahwa berbahagialah hai Petrus. Ini yang diketahui adalah bukan manusia tapi Allah Bapa di surga. 하늘에 계신 하나님이 베드로에게 특별한 은혜를 주셔서 예수님이 그리스도라는 사실을 깨닫게 하신 거죠. Berarti Allah memberi kasih karunia secara khusus kepada Petrus sehingga Petrus bisa mengaku adalah anak Allah yang hidup dan Mesias. 그래서 예수님이 내가 이 반석에 내 교회를 세우니 음부의 권세가 이기지 못할 거다 말했죠. Setelah itu Yesus berkata bahwa di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku dan kuasa maupun tidak akan menguasai. 여러분 베드로라는 너무 신기하죠. Jika saudara-saudara Petrus betapa enaknya dan betapa senangnya. Betul atau tidak? Amin. Aku ini, aku orang khusus. Pasti berbicara demikian. Spesial. 근데 그 다음에 예수님이 베드로가 예상치 못한 말씀을 했어요.
Tapi setelah itu Yesus berbicara kepada Petrus yang tidak pernah Petrus angkat. 마태복음 16장 21절 이하에서 Di dalam Matius pasal 16 ayat 21. 인자가 십자가에 못 박혀 인자가 예루살렘에 올라가 잡히고 고난을 당하고 십자가에 못 박혀 죽으리라 그리고 사흘 만에 살아나리라. Yesus bernubuat ketika ia pergi ke Yerusalem akan ditangkap dan akan mengalami kesengsaraan sampai mati. 거기에 반드시 그렇게 될 거다라는 표현이 있어요. Dan dalam Alkitab hal itu pasti akan terjadi. 이게 하나님의 의도죠. Ini adalah maksud Tuhan. 인류를 구원하려는. Ini adalah rencana Tuhan yang menyelamatkan manusia. 그때 베드로가 갑자기 이렇게 말합니다. Pada waktu itu Petrus tiba-tiba berbicara seperti ini. 절대로 그렇게 될 수 없습니다. Jangan terjadi dan dia. 네, next verse. 예. Ayat 21. Kemudian lagi 22절. 22. Oke. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjawabkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 그럼 가만히 한번 생각해 보세요. Coba berpikir tentang ini. 엄청 겸손했던 베드로잖아요. Petrus yang memiliki rendah hati. 근데 갑자기 베드로가 자기 의견이 생겼어. Tapi tiba-tiba Petrus berbicara pikirannya sendiri. 실제 예수님을 가르치려고 해요. Ia ingin mengajar kepada Yesus. 베드로가 이 말에는 어떻게 표현되어 있는 건지 꾸짖었다 이렇게 말해요. 예수님을 꾸짖었대요. 예수님께 베드로. Ya, di sini juga berkata bahwa ya menegur harus mengerti. Manusia menegur Allah. Lucu sekali kan? 예수님이 제가 예수님이라면 이렇게 생각했을 거예요. Andai kata saya adalah Yesus, pasti saya berpikir seperti ini. Kau sudah besar ya. Apakah kau bisa melakukan demikian kepada saya? 여러분, 베드로가 이렇게 나오는 건 베드로의 마음이 높아져서 그랬어요. Kenapa Petrus berkata demikian? Kenapa Petrus melakukan demikian? Karena hatinya sudah jadi. 베드로는 원래 되게 겸손했습니다. Petrus adalah orang yang 그리고 많이 배웠습니다. dia sudah belajar dari Yesus. 엄청난 은혜를 받았습니다. Dia mengerti banyak kasih karunia dari Yesus. 근데 베드로가 갑자기 교만해졌습니다. Tiba-tiba Petrus menjadi sombong. 베드로의 교만이 어디서 왔을까요? Kesombongan Petrus datang dari mana? Diri sendiri. Iblis. No. Tidak. Perbuatan. 교만은 마귀의 짓이 아닙니다. Kesombongan bukan hasil setan. 우리의 본성. Itu adalah sifat asli manusia. 교만을 통해 마귀가 틈을 타는 거야. Tapi bekerja melalui kesombongan. 베드로가 밤에 나가서 나쁜 놈들하고 술 먹고 막 모르게 있다가 와서 교만해졌을까요? Apakah Petrus menjadi sombong karena pada waktu malamnya keluar dan bersama-sama dengan teman yang jahat sambil minum sehingga Petrus menjadi orang sombong? No. 24시간 1년 365일 베드로 내내 예수님과 함께 다녔고 Ia selalu bersama-sama dengan Yesus 24 jam sehari dan 360 hari 이 setahun. 세상에 가장 훌륭한 선생님에게 직접 교육을 받았습니다. Ia melalui dosen yang terbaik di seluruh dunia. 심지어 그 예수님 말씀 한마디로 귀신이 그 군대기질이 떠나갔는데 그 예수님과 동행했습니다. Ia bersama-sama Yesus yang memiliki kuasa yang hebat. Walaupun roh jahat sebagai tentara, dalam satu kata Yesus keluar. 근데 베드로가 교만했어요. Tapi Petrus menjadi sombong. 이 교만이 어디서 왔을까요? Dan kesombongan ini datang dari mana? 기억하세요. Saudara-saudara 이게 sekalian, 아담의 본성으로부터 우리 안에 있는 kesombongan ini dituruskan dari Adam. 옛사람에 속한 자기를 과신하는 경향성이에요. Ini adalah memegarkan diri
yang ada di dalam manusia lama. 제가 이 집회를 위해 기도하는데 한국에서 기도하는데 예. 하나님께서 교만의 문제를 다루라고 하셨어요. Ketika saya berdoa untuk seminar ini di Korea, Allah berbicara kepada saya, kau harus mencakup kesombongan ini. 이 교만은 정말 치명적인 암 같아요. Kesombongan ini adalah semacam kanker bagi kita. 아무에게도 예외가 예. 없어요. 아무에게도 예외가 없어요. Tidak ada orang yang terkecuali di antara kita. 성경에 교만의 근거가 되는 것들을 쭉 보여주는데요. Allah menunjukkan dasar kesombongan yang ada di dalam hati kita. 하나님께 은혜로 받은 것들이 모아 우리의 교만의 뿌리가 될 수도 있고요. Karena kasih karunia Allah berikan menjadi akan kesombongan kita. 하나님의 은혜로 많이 소유한 재물이 교만의 뿌리가 될 수도 있고요. Harta benda yang kita punya melalui kasih karunia Tuhan juga menjadi akal sombong kita. 또 잘생긴 코로 인해서 교만할 수도 있고. Mungkin kita bisa menjadi sombong karena hidung yang cantik. 양과 비교해서 내가 너보다 외모를 가지고 교만할 수도 있고요. Kita bisa menjadi sombong karena tampangnya lebih baik daripada 제가 지금 나눈 거다 성경에 나오네요. semuanya ini ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. 이게 교만의 재료가 됩니다. Ini adalah menjadi bahan kesombongan. 그리고 자신에 대한 자부심을 갖는 거죠. Dan melalui hal itu kita membanggakan diri. 그 자기 나름대로 의지하는 근거를 갖는 거죠. Dan ini akan menjadi dasar yang kita bersandar pada. 나는 가지고 있다. Aku punya. 내가 너보다 더 가지고 있다. Aku lebih 너보다 더 낫다. daripadamu. Karena itu aku 나보다. lebih baik daripadamu. 근데 교만은 치명적이에요. Tapi kesombongan 하나님 sangat 교만을 serius. 대적하시죠. Karena Allah melawan orang sombong. 교만을 미워하세요. 하나님 교만한 자를 대적하세요. Allah melawan orang sombong. Ya. 이게 얼마나 심각한지. Ini sama-sama serius bagi kita. 그래서 교만은 반드시 실패하게 돼 있어요. Oleh karena itu orang yang sombong pasti mengalami kegagalan. 그리고 이 교만을 통해서 마귀는 하나님의 일을 대적해요. Dan setan selalu melawan Allah melalui orang sombong ini. 그래서 23절에 보면 예수님이 사탄아 물러가라 이렇게 말해요. Oleh karena itu ayat 23 Yesus menegur Petrus, hai Satan, harus belakang. 그 교만을 통해 사탄과 결합돼서 그 베드로가 행동하는 거잖아요. Petrus bekerja sama dengan setan melalui kesombongan untuk melawan Allah. 24절에 보세요. Coba membaca ayat 24. 그래서 유명한 말씀을 하시잖아요. Maka Yesus berbicara hal ini. 한번 같이 읽어보세요. Kita akan baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 그래서 자기를 부인하는 거 옛사람 벗어버리는 거죠. Oleh karena itu kita harus menyangkal diri, yaitu menanggalkan manusia lama. 베드로가 이 말을 깊이 명심했다는 건 좋은데 Jika Petrus mengingat perkataan Yesus ini dengan benar, betapa hikmatnya. 베드로는 계속해서 자기를 과신해요. Tapi Petrus terus memegangkan dirinya. 그래서 누가복음 22장 31절 이하에 보면 Oleh karena itu Lukas pasal 22 ayat 31 berkata, 예수님이 베드로에게 그렇게 말합니다. 사탄이 너를 밀가 부르듯 하려고 허락을 만들어 왔으니까 근신하고 깨어 돌이키라. 그리고 내 형제를 붙게 하라. ya. Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti kandung. 그 다음 구절 31절에 들려보세요. Ayat 32 juga. 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara. 사단이 베드로를 시험하려고 왔다 이렇게 표현하지. Di sini berkata bahwa setan menguji Petrus. 밀가 부르듯 한다라는 말은 타작한다는 말입니다. Sama seperti menampi kandung berarti memukul kandungnya. 때로는 하나님이 사단에게 시험을 허락하셔서
가셔서 저와 여러분을 먹기 좋은 재료로 혹은 하나님께 쓰임받는 재료로 만들어 가신다는 Ya. Kadang-kadang Allah memakai setan supaya saudara-saudara dan saya akan menjadi bahan yang baik untuk dipakai oleh kerajaan Tuhan. 이 전에 무슨 일이 있었냐면 지하의 만찬석상에서 예수 제자들이 우리 중에 누가 크냐는 다툼이 있었습니다. Pada waktu perjamuan kudus sebelum perjamuan kudus di antara murid-muridnya ada pertengkaran siapa yang terbesar di antara kita. 여러분이 베드로라면 무슨 생각이 들었을까요? Jika saudara-saudara adalah Petrus, apa yang saudara-saudara? 너네 많이 다퉈봐. Kalau coba bertengkar aja. 그래도 내가 스페셜이야. Aku adalah spesial. 너희만 나만큼 예수님 알아본 사람이 있어? Apakah saudara-saudara ada yang lebih tahu tentang Yesus daripada aku? 너희 중에 나처럼 물에 걸어본 사람 있어? 비록 빠지긴 했지만. Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersama di atas air? Kalau saya sudah tahu. 베드로는 틀림없이 자기 생각으로 충만했었을 겁니다. Saya berpikir Petrus sudah penuh dengan pikirannya sendiri. 마음이 되게 자기에 대한 그런 자존감, 자부심을 갖는 순간에 우리의 마음이 높아지는 자리에 가고 그걸 통해 원수가 우리를 해방할 수 있다는 걸 얘기해요. Ketika kita bersandar pada bahan-bahan yang kita miliki, maka kita menjadi sombong. Ketika kita menjadi sombong, setan menggunakan kesombongan itu untuk berlawan Allah. 그 다음에 무슨 일이 벌어지니까 베드로가 그러면 예수님의 말씀 앞에 알았어요, 제가 깨어있을게요 이렇게 하면 좋은데 그렇게 말하지 않는다는 거예요. Kenapa saya bilang Petrus itu sombong? Ketika Yesus berbicara jangan ngantuk, harus berdoa. Pada waktu itu seharusnya apa yang Petrus jawabnya? Ya. Oke, siap. Apa akan lakukan? Seharusnya berjawab demikian. 교만하면요, 주님의 말씀을 자기 머릿속으로 판단해요. Ketika kita menjadi sombong, kita tidak mendengar suara Tuhan, tapi dia menilai suara Tuhan. Firman Tuhan. 겸손한 사람 아멘 그러는데 교만한 사람은 뭐 이렇게 판단하는 거죠. Orang yang rendah hati berkata bahwa amin, tapi orang yang sombong, bukan begitu. Mereka memikirkan firman Tuhan. 베드로가 그랬거든요. Petrus melakukan 그래서 이렇게 말해요. maka dia berbicara, 주님 염려 마세요. 저 죽는 자를 가져갈 준비 끝났어요. jangan khawatir Tuhan, aku siap untuk mengikuti engkau sampai kematian. 그러자 예수님이 너 오늘 세 번 날 부인하게 될 거야. 다 불기 전에 이렇게 말하죠. Pada waktu itu Yesus berbicara, kau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. 그러자 베드로가 뭐라니까 절대로 부인 안 해요. 제가 죽는 자리까지 가도 부인 안 할 거예요. Pada waktu itu Petrus berkata bahwa tidak demikian, aku siap akan mati. 베드로는 매우 자기 확신에 차 있습니다. Petrus penuh dengan keyakinan. 그날 밤 닥칠 시험이 얼마나 은혜가 아니면 안 되는지 그는 몰랐습니다. Dia tidak tahu bagaimana dia mengatasi masalah malam itu yang tidak bisa menang dari jika tidak ada kasih karunia Tuhan. 그날 밤에 만날 시험에 는 범위가 아니고 주님이 오시라 됨을 그는 알지 못했습니다. Dia tidak tahu dengan kekuatannya sendiri tidak bisa mengatasi malam ini. 결국 예수님은 그를 데리고 겟세마네 동산에 갔어요. Akhirnya Yesus membawa Petrus di bukit Getsemani. 예수님은 땀방울이 빗방울 되도록 간절히 기도합니다. Yesus berdoa sampai apa? Peluhnya itu menjadi darah. 그런데 베드로는 기도 안 합니다. Tapi Petrus tidak berdoa. 자기를 과신하는 사람은 주님의 은혜를 부여야 될 시간에 안 구합니다. Orang yang percaya pada dirinya sendiri tidak bisa berdoa, tidak bisa minta tolong kepada Tuhan pada waktu memerlukan kasih karunia. 다른 이유를 댑니다. Ia selalu 나 너무 피곤해. aku terlalu capek. 난 기도 못해. Karena itu aku tidak bisa 그거 berdoa. 다 졸았더라. Setelah itu Alkitab berkata bahwa mereka 그러자 예수님이 오셔서 그를 깨웁니다. pada waktu itu Yesus datang dan membangunkannya. 그리고 이렇게 말해줍니다. Setelah itu ia berbicara kepadanya. 지금 옆에 사람 좀 주세요.
Nah, jika ada orang yang tidur, tolong bangunkannya ya. Iya. Haleluya. 그러면서 이렇게 말하죠. Setelah itu ia berbicara kepada 네가 마음은 원이지만 육신이 약해. hatinya ingin tapi tubuhnya lemah. 네가 결단해서 네가 할 수 있는 일이 있고 할 수 없는 일이 있어. Ada hal yang kau bisa lakukan, ada hal yang kau tidak bisa lakukan. 이게 네 힘으로 안 돼. Hal ini tidak bisa kau kerjakan dengan 그래서 kekuatan 주님이 오셔야 돼. Karena itu kau 그래서 내가 기도해. Karena itu kau harus berdoa, 내가 기도해. harus bangun dan berdoa. 베드로는 그걸 몰랐습니다. Tapi Petrus tidak mengerti hal itu. 그리고 또 잤습니다. Akhirnya ia tertidur lagi. 결국 그는 예수님을 3번이나 부인했습니다. Akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. 그리고 닭이 울자 그는 통곡하며 옵니다. Setelah ayam berkokok, ia menangis terseduh-seduh. 여러분 베드로가 왜 울었을까요? Kenapa Petrus menangis demikian? 예수님께 좀 미안해서요? Apakah dia merasa bersalah di hadapan Tuhan? 아니요, 거기 피운 연기가 눈에 들어가서요? Karena di situ ada apinya, maka asamnya masuk mata. 아니면 자기 자신이 그 정도밖에 안 되면서 실망해서. Apakah ia merasa sedih karena kemampuannya begitu kecil? 아마 예수님께 미안한 마음도 조금 있겠지만 Mungkin berasa bersalah di hadapan 혹시 Yesus. 연기가 들어가는 것도 좀 있을지 Mungkin 모르지만 asalnya bisa masuk di matanya. 내가 이 정도밖에 안 되나 이거에 크게 실망했을 거예요. Ia sangat-sangat sedih karena kemampuannya sangat-sangat kecil. 그리고 그는 이제 예수님 부활하신 예수님을 만나지만 요한복음 21장에 보면 그래야 바닷가에 고기나 잡으러 가야겠다고 갑니다. Walaupun Yesus bangkit dari kematian, ia berpikir aku harus menangkap ikan. 하나님 자기 같은 사람을 쓸 리가 없다고 생각했을 겁니다. Karena ia berpikir tidak mungkin Allah memakai seperti ini. 실까고 넘어졌는데 나 같은 사람을 쓸 리가 없어 라고 생각했을지 모릅니다. Karena ia sering jatuh, oleh karena itu Allah tidak mungkin akan memakai dia. 근데 요한복음 21장에 그가 고기 잡지만 누가복음 5장과 완전히 동일한 대자를 가졌어요. Tapi di dalam Yohanes pasal 21 ada adegannya mirip dengan Lukas pasal 2. 그가 밤새 잡았지만 빈배입니다 여전히. Ia sepanjang malam berusaha untuk menangkap ikan, tapi kapalnya kosong. 놀라운 사실은 3년 전에도 빈배였는데 예수님과 3년 동안 동행하면서 훈련을 받았음에도 빈배라는 사실입니다. Yang anehnya adalah 3 tahun yang lalu ia tidak menangkap ikan. Selama 3 tahun ia bersama-sama dengan Yesus, ia belajar dari Yesus, tapi kapalnya sama. 아니 그렇게 놀라운 선생님과 다녔으면 고기 어디 있는지 좀 알면 얼마나 좋아요. Kalau ia bersama-sama Yesus yang begitu hebat, kenapa ia tidak tahu di mana ada ikan, di mana tidak ada ikan? 이건 아주 중요한 우리가 배워야 될 점이 있어요. Dari situ ada satu hal yang penting yang kita harus belajar. 훈련이 안 된다는 거예요. Melalui latihan tidak bisa. 결국 저나 여러분에게 삶에 주님이 오셔야 돼요. Ya, akhirnya saudara-saudara saya harus memerlukan juru selamatnya. Jika Tuhan tidak datang, tidak akan terjadi apa-apa. 맞습니까? Benarkah? Amin. 거기 주님이 오셨고 오른편에 금을 내리라 그랬고 고기를 많이 잡았습니다. Di situ Yesus datang. Dan Yesus berbicara, sebab tebarkanlah candamu di kanan. Akhirnya mereka menangkap ikan. 예수님이 이제 아침밥을 차려주면서 베드로에게 묻습니다. Sambil menyajikan sarapan dan bertanya kepada Petrus. 요한의 아들 시몬아 너나 사랑하냐? Hei anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? 여러분이 베드로 입장에서 대답해 보세요. Coba jawablah jika saudara-saudara di pihak 너나 사랑하냐? apakah engkau mengasihi aku? 베드로가 좀 전에 한 짓을 생각해 보면서 Sambil berpikir ya apa yang Petrus lakukan, saudara-saudara harus jawab. 예수를 저주까지 하면서 세 번이나 부인을 생각해 보면서 Sambil mengutuk Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Iya. 또 묻습니다. 너나 사랑하냐? Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? 소리가 많이 줄었군요.
Enggak. Dia bilang, Suaranya semakin kecil. 세 번째 또 묻습니다. 너 나 사랑하냐? Ketiga kalinya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya yang bohong itu. 베드로의 세 번째 대답은 좀 다릅니다. Jawaban ketiga Petrus sedikit berbeda. 베드로는 이렇게 고백합니다. Petrus mengaku seperti 주께서 아시오네. engkau tahu. aku tidak mengasihi. 뭘 안다고 Aku 그러는 hanya 거야? video kepada 뭘 안다고 그러는 agape, 거야? punya video. Apa yang tahu? Apa yang tahu? 저는 베드로의 고백에 이게 속해 있다고 봅니다. Saya merasa pengakuan Petrus ada di sini. 내가 큰 소리 쳐도 언제 넘어질지 모르는 것을 주님은 아시오네. Engkau tahu, walaupun saya berbicara dengan keras, 그는 tapi tidak bisa berlaku. 그는 베드로는 과거에 마음이 원이면 삶도 살 수 있다고 생각했었어요. Dulu Petrus berpikir jika saya mau bisa hidup. 근데 이제 깨달았어요. Nah, tapi ia menyadari bahwa 마음이 원이지만 육신이 연약하여 그렇게 살 수 없다는 걸, 자기 힘으로 안 된다는 걸 깨달은 거예요. hatinya mau, tapi tubuhnya lemah sehingga tidak bisa hidup sesuai dengan kemauan. 그래서 주께서 아시오네 내가 주를 사랑합니다. Maka ia berkata bahwa engkau tahu aku mengasihimu. 그러자 예수님이 이렇게 말씀합니다. Maka Yesus berkata, 전에는 네가 네 마음대로 뛰고 다녔지만 dulu kau melakukan sesuai dengan keinginan. 전에는 네가 네 인생의 주인이었지만 Dulunya kau menjadi Tuhan dalam kehidupan. 이제 다른 사람이 너를 띠고 가야 한다. Sekarang orang lain akan mengikatmu dan menarikmu. 그때 이후에 그는 성령의 사람이 됩니다. Setelah itu ia menjadi manusia Roh Kudus. 비로소 그는 진짜 성령의 사람이 됩니다. Akhirnya ia menjadi manusia Roh Kudus. Siapa yang mengikat dan menariknya? Tuhan. 하나님이 그를 통해서 놀라운 열매를 맺게 될 때 Dan melalui Petrus Allah menyatakan dua-duanya. 성전 이번에 안전뱅이를 치유하실 때 Ia bisa menyembuhkan orang lumpuh di depan 이걸 깨닫기 kita. 전에 베드로라면 내가 했다 이렇게 말할 수 있었어요. Dulunya Petrus berkata bahwa aku melakukan. 근데 이제는 베드로가 달라졌습니다. Tapi Petrus sudah berubah. 예수가 너 이 사람을 살렸다. 우리를 주목하지 마라. Dan ia berkata bahwa Yesus menyembuhkan dia. Jangan menyuroti